بلکہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ لوگ صحائے ستہ بہت کہتے ہیں، یہ بھی صحائے ستہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، درود و سلام پیش کیا کرتا تھا۔ اب بتائیں کہ وحی کے نزول سے پہلے جو پتھروں کی بولی جانتا ہوں، سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ذرا بتائے نا کہ پتھر کی لینگویج کون سی ہے، ذرا کوئی بتائے تو صحیح۔ وہ پتھر اردو بولتا ہے کہ عربی بولتا ہے کہ انگلش بولتا ہے، ہندی بولتا ہے، مراٹھی بولتا ہے، عربی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، عبرانی بولتا ہے، سریانی بولتا ہے، کون سی زبان بولتا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں جاتے ہیں تو ان کی بولی ہم آج تک سمجھ نہیں پائے، برسوں سے جاتے ہیں، جب سے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلی تھی تب سے کرناٹک جاتے ہیں، 8 دن قیام کیا، آج تک نہ سمجھ میں آیا کنڑا کیا بلا کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے۔ کیرلا بھی برسوں سے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کیا بولتے ہیں، لیکن یہ اپنا رسول ہے جو پتھروں کی بولی جانتے ہیں۔ اچھا صرف بولی نہیں جانتے، اس کا مطلب پتھر بھی بولا کرتے ہیں، پتھر بھی بولا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں وہ پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب یہاں ایک نقطہ بیان کر کے آگے بڑھے، پتھر اس پتھر کو، ارے پڑے ہوئے تو بہت سے پتھر تھے لیکن سب پتھر درود نہیں پڑھ رہے تھے، جو پڑھ رہا تھا حضور فرماتے اس کو پہچانتا ہوں۔ میرے عزیز اگر پتھر درود پڑھے تو وہ نبی کی بارگاہ میں پہچان بنا لے، اگر بشر درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس کو نہیں پہچانے۔ اس لیے اگر حضور کے یہاں پہچان بنانی ہے تو درود پڑھا کرو اور کثرت سے درود پڑھا کرو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیے، میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر سب سے بڑا وظیفہ اللہ رسول تک پہنچنے کا کوئی ہے تو وہ درود شریف ہے۔ جس دن درود شریف کی اہمیت کو لوگ جان لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ فرائض اور نوافل کے بعد وہ درود ہی پڑھتے رہے۔ لوگ کسی اس چکر میں رہتے یہ وظیفہ ملے وہ وظیفہ، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو کہوں درود میں جو فائدے ہیں، درود میں جو فائدے ہیں وہ اپنے اس کے الگ فائدے ہیں۔ ہر عبادت میں یہ خطرہ ہے کہ قبول ہوگی کہ رد ہوگی، لیکن درود ایسی عبادت ہے اس میں گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہی ہونا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، درود پڑھنے والوں کا انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا، اور درود پڑھنے والوں کے سرہانے صاحب درود تشریف لائے۔ ایک بات سن لے، عنوان یہ نہیں ہے لیکن سن لے، بات آ گئی ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے، منقول ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ہے حج پہ روانہ ہوا، بڑا پاپی تھا، اس کے پاپ تو بیان نہیں کروں گا، البتہ بڑا پاپی تھا، اللہ اکبر، سفر حج میں مر گیا، انتقال ہوا تو بیٹوں نے جو ہے وہ چہرے پہ کپڑا اڑا دیا۔ اب کرے تو کیا کریں، کہاں دفن کریں، کیسے کریں، جنگل ہے، بیابان ہے۔ اس وقت حالانکہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو کفن وغیرہ لے کے نکلتے تھے کہ بھئی کوئی اگر دنیا سے چلا گیا تو جہاں پائیں گے وہیں دفن کر دیں گے۔ ابھی ادھر چہرے پہ کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈالنے کے بعد سوچا کیا کریں، تھوڑی دیر کے بعد کپڑا ہٹا کے بیٹوں نے دیکھا تو شکل گدھے کی ہو گئی، گدھے کی شکل میں وہ تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ اس کا جرم بہت بڑا تھا، اتنا بڑا جرم تھا، اس کا ذکر نہیں کرتا۔ کبھی تنہائی میں اگر آپ کسی کو دلچسپی پوچھے تو میں بتا سکوں گا، لیکن آن مائک میں نہیں بیان کرتا، وہ اتنا بڑا پاپی تھا۔ البتہ یہ ہوا کہ بچوں کو احساس تھا کہ بھئی یہ گدھے کی شکل میں اور یہ سب معاملات، اور کریں تو کیا کریں۔ ایسے میں روتے روتے ایک بیٹا سویا، سونے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ خواب میں کوئی بہت خوبصورت جوان، کالی زلفوں والے اور خوبصورت آنکھوں والے اور چمکتے اور اجلے لباس والے اور خوشبو کی لپیٹیں ان کے لباس سے اٹھ رہی ہے، اور ایسی چال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کروڑوں طاؤس اس چال کی
जो है वो अजमतों पर, इसकी हुर्मतों पर और इसके अंदाज दिल रुबाना पर कुर्बान हो जाएं। ऐसा अंदाज है, नाजुक खरामी का आलम ये है कि यूं लगता है कि कलियां कदमों को बोसा दे रही हो और निजाम कायनात थम गया हो। ऐसे में आने वाला आता है और अंदाजे दिल रुबाना से जो है वो कपड़ा हटाता है और हटा करके उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरता है। हाथ फेरना था कि गधे की शक्ल 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगती है। वो गधे की शक्ल खत्म होती है, असली शक्ल पे आता है, चेहरा चमकने लगता है और फिर कपड़ा डाल करके उसी जो है बेनियाजी की शान के साथ जब वो पलटने लगता है, ख्वाब में छोटा बेटा उसका दामन पकड़ के कहता है, इस मुसीबत में करम करने वाले तेरा नाम तो बता, ताकि अपने भाइयों को कह सकूं कि मुसीबत में किसने करम किया। तो मुड़ करके कहता है, मुझे नहीं पहचानता, तेरा भी नबी हूं, तेरे बाप का भी नबी हूं। हुजूर आप तशरीफ लाए, करम किया, वजह क्या थी? कहा कितना भी बुरा था मगर मुझ पे दुरूद पड़ता था, मुझ पे दुरूद पड़ता था, ये दुरूद की बरकत है। और फिर चले गए तो देखा ख्वाब में जैसा चेहरा चमक रहा था, बाद ख्वाब भी वैसे ही चेहरा चमक रहा था। ये दुरूद शरीफ की बरकत है, बहुत बरकत है दुरूद शरीफ की। इसलिए मैं तो ये आपसे कहता हूँ कि हो सके तो जिंदगी में उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पढ़ो, और सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको पढ़ने की आदत बना लो। अब से तो मिलाद शरीफ अब बिल्कुल करीब से करीब तर, हम बिल्कुल करीब जा रहे 1500 साला जश्न के। जो लोग जो करेंगे 1500 साला जश्न में वो करेंगे, कम से कम इतना तो करे कि रोजाना 1500 मर्तबा महबूब को तोहफे में दुरूद शरीफ की सौगात पेश करें। पता नहीं किसका कबूल हो, पूरी दुनिया से एक लोग पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं और क्या क्या भेजने के प्लान बना रहे हैं, लेकिन जो यार को पसंद आए बस बात ये। तो दुरूद शरीफ की सौगात हुजूर को भेजें, हो सके तो बढ़ चढ़ कर भेजें। मैं समझता हूँ कि अपने इज्तिमा में जितने लोग आते हैं वही लोग अगर रोजाना 1500 बार दुरूद पेश कर पढ़े रोजाना, तो हम शबे मिलाद में हुजूर की बारगाह में लाखों दुरूद पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ये सिलसिला जो है, आज से मैं आपको एक काम सौंप रहा हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ आज से सब शुरू करें 1500 बार। जो 1500 बार नहीं पढ़ सकते 1200 बार, जो 1200 नहीं पढ़ सकते 1000 बार, और इतना भी नहीं पढ़ सकते तो जितना पढ़ सकते हो अपने घर वालों को भी कहो। इंटरनेट पे जो सुन रहे हैं सब लोग पढ़ो, पढ़ करके 11 रबीउल अव्वल तक जमा करो, और 11 रबीउल अव्वल के दिन जो है सब लोग अपने दुरूद शरीफ जो है वो कुछ व्हाट्सएप नंबर हम ऐलान कर देंगे जो है वो किसी हफ्ते में यहाँ से, उस पर आप लोग उसको भेज दें। तो शबे मिलाद के अंदर जितने भी दुरूद आप सबने पढ़े होंगे वो सारे दुरूद मिलाद शरीफ की शब में जो हम मुख्तलिफ काम पेश करेंगे हुजूर की बारगाह में, उसमें से ये भी कर देंगे कि या रसूल अल्लाह मस्जिद बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया, वो बना लिया, अब इतने दुरूद भी आपकी बारगाह में पेश खिदमत है। अगर हम हुजूर को ज़ाहिरी हयात में देखते तो गजरे पेश करते, तो हुजूर अब आपको देख तो नहीं सकते, तो गुरु दुरूदों के गजरे ही आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मेराज के दूल्हा को दुरूदों का सेहरा अपनी तरफ से पेश कर देंगे, फिर उनकी मर्जी है वो कबूल फरमाएं, और जरूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बड़े करीम है, वो किसी को रद्द नहीं करते। उनकी शान तो यही है कि कभी किसी को रद्द नहीं किया। तेरी आदत है सबका जी रखना, सबका दिल रखते हैं, तो आज से ये सब करेंगे इंशाल्लाह। मेरे अंदाजे के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप ये दुरूद पढ़ते हैं 1000 बार पढ़ने में, मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का टाइम लगता है, 20 मिनट, क्योंकि 100 बार पढ़ने में 2 मिनट। मेरी जबान कुछ मोटी है, पलटती नहीं है जल्दी, तो मुझे 2 मिनट लगते हैं। किसकी अगर तेज जबान हो, पतली हो, वो 1.5 मिनट में भी पढ़ ले, 1 मिनट में भी पढ़ ले। तो लेकिन 20 मिनट में 1000 बार हो जाए, और 500 का कितना हो गया, 10 मिनट, तो आधे घंटे में आधा घंटा। जिस रसूल ने पूरी जिंदगी हमारे लिए सब कुछ किया। और मैं ये नहीं कहता कि बैठ के ही पढ़े, हाथ में वो तस्बीह ले लें, वो बटन वाली तस्बीह ले लें, चलते फिरते पढ़ते रहें, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा भी हो। कुछ लोगों को मैं ऐसा भी जानता हूँ कि जो सारे काम कर करा के कोई 3000 पढ़ता है, कोई 5000 तक पढ़ लेता है। ऐसा मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। इस महफिल में ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, वो 3000 भी पढ़ते हैं, कभी 5000 भी पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। हालांकि हजारा मसरूफियात उनके साथ हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। क्यों? वजह यह है, जब हम बीवी के पास बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं,
व्हाट्सएप लेके बैठते हैं, फेसबुक लेके बैठते हैं, तो उनको कितना टाइम दें? भाई जिन्होंने कब्र के बाहर छोड़ के भाग जाना है, उनको इतना टाइम देते हैं। जिसने कब्र के अंदर हमारे साथ हमारी कब्र को चमकाने के लिए आना है, उसके लिए आधा घंटा कौन सा टाइम है? और तो कहता है इसको जिंदगी का मामूल बना ले। चेहरा भी चमकेगा, आंखें भी चमकेगी, दिल भी चमकेगा, जबान भी चमकेगी, चमक ही चमक होगी, क्योंकि सारी चमक उन्हीं का सदका है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यहां तक फरमाया, रिवायतों में यहां तक लिखा, एक दुरूद शरीफ का सवाब 7 करोड़ हज के बराबर बताया, एक दुरूद शरीफ। लेकिन हम सवाब की नियत से नहीं पढ़ते, यार की रजा के लिए, यार की खुशी के लिए पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ा करें, पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूह सय्यदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसद सय्यदना मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्र सय्यदना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर, नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यदिल अबरार, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मुख्तलिफ दुरूद के सेगे याद कर लें। जैसे रोजाना अलग अलग डिशें खाने के आदी हो, वैसे अलग अलग दुरूद पढ़ो तो उसका एक अपना भी लुत्फ है, उसकी अपनी भी लज्जत है। और अगर ज्यादा दुरूद के सेगे याद करना है तो दलाइलुल खैरात शरीफ में इतने सेगे लिखे हुए दुरूद शरीफ के, और सुभान अल्लाह, मजा आता है पढ़ने में। लेकिन सब में ज़ियारत रसूल के लिए जो सबसे मुअस्सिर सेगा दुरूद शरीफ का वो ये, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूही सय्यदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जसदि फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दुरूद चाहो पढ़ो। एक दुरूद है जो सब दुरूदों में अफजल है। इस दुरूद की फजीलत के बराबर किसी दुरूद की फजीलत नहीं है। वो दुरूद है दुरूद इब्राहिम, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। ये सबसे अफजल दुरूद, इससे सबसे आला क्वालिटी का अफजल तरीन दुरूद। वजह, क्योंकि साहिबे दुरूद ने खुद ये दुरूद हमें सिखाया। ये दुरूद भी लोग ये दुरूद कम पढ़ते हैं, नमाज के अलावा शायद नहीं पढ़ते ज्यादा, लेकिन इस दुरूद की बरकत अगर तुम्हें पता चल जाए, ये दुरूद का अपना एक मकाम है, बड़ा आला मकाम। इंशाअल्लाह कभी इसके असरार पर गुफ्तगू करेंगे।